Aman-aman. Si Bu Susi masih utuh. Bu Susi masih utuh. Ya? Siapa? Oh, rame. Oh, saya kan ngungsi ke Badak. Oh, dikerjain sama Jaina suruh dorong motor tuh. Kan pakai motor. Dikerjain dorong motor, ngangkat. Waduh. Enggak, langsung itu aja, langsung pulang. Enggak ada apa-apa. Aman terkendali, Bang Dam. Hajatan ini kapan, Pak? Hajatan ini.